खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर कलीसिया एक बदन है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब गालबन आपने उस क्लिप को देखा होगा कि जिसमें जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं अस्मा बुखारी साहिबा, वो तकरीर कर रही हैं असेंबली हॉल में, और उसमें उन्होंने जो कम उम्र लड़कियों की शादी है उसके हवाले से बात की, जो कि समझिए कि मसीहों के दिल की आवाज़ है, जिसके बारे में पिछले काफ़ी अरसे से जिस बात को उठाया जा रहा था। तो आज हम इस उनकी जो ये तकरीर है इस पर गौर करेंगे, और ये क्यों अहम है इसके हवाले से हम 3 अहम बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले ज़रा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि जिसमें ये सारा कुछ कहा जा रहा है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि हम सभी पाकिस्तानी मसीही हैं, तो हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान एक मजहबी मुल्क है, और मुख्तलिफ तरीके से इस बात का इजहार किया जाता है। यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि लोग मजहबी हैं, बल्कि यहाँ का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाज़ेह तौर पर बताता है कि ये एक मजहबी रियासत है। अगर हमें शुरू से बात कर लें तो 2 कौमी नज़रिए की बात है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं, इसलिए इनको अलग मुल्क चाहिए। तो इस बुनियाद पर यह सारा नज़रिया आगे बढ़ा, और फिर हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह तौर पर है कि जितने भी अहम ओहदे हैं, जो सरबराहान हैं, वो गैर मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। फिर आइन ही कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो सरकारी तौर पर जो एक कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में एक मजहबी मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क है। इसका मतलब ये है कि चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये बात तय है कि यहाँ पर आपकी पहचान जो है वो आपके मजहब से होती है। तो जब हमारी पहचान बतौर पाकिस्तानी मसीही है ही हमारा मजहब इस मुल्क में रहते हुए, तो फिर आपने समझना है कि अपनी कम्युनिटी को अगर हम बढ़ाना आगे चाहते हैं तो लाजम है कि फिर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी पाकिस्तानी मसीही हैं वो ज़रूर जो कुछ भी वो एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, अपनी कौम के लिए कर सकते हैं, अपनी हैसियत में रहते हुए कर सकते हैं, और उन बातों को तरजीह देते हैं जो कि मसीही कौम को आगे बढ़ाने का बाइस बनती है, ना सिर्फ शख्सी तौर पर। तो जब ऐसा किया जाएगा तो ना सिर्फ बहसियत कौम ही हम आगे बढ़ेंगे, बल्कि शख्सी तौर पर भी हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हमारे पास जीने का बेहतर मकसद होगा। अब इस बात को समझने के बाद आइए हम अस्मा बुखारी साहब का ये बयान सुनते हैं जो उन्होंने असेंबली फ्लोर पर दिया है, और इसको जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें चंद बड़ी ही अहम बातें हैं। जनाब स्पीकर, मेरा सिर्फ सवाल इतना है, जो लोग आज जिन बच्चियों की इस चाइल्ड मैरिज के ऊपर जो है वो पाबंदी नहीं चाहते हैं, क्या अपनी अपनी बेटियों की शादियां 9 साल और 11 साल की उम्र में करना पसंद करेंगे? जिन्होंने इसके ऊपर डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उनकी अपनी बेटियों की शादी 20-25 साल की उम्र में नहीं हुई है? आपकी अपनी बच्चियों की शादियां 20 साल 25 साल जब वो मैच्योर हो जाती हैं, जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हैं, जब वो अपना करियर परस्यू कर रही होती हैं, आप अपनी बच्चियों की शादियां तब करें। लेकिन दूसरों की बच्चियों की शादियां हमें कल्चरली ये करना है, हमें कबीले को देखना है, फिर वो अपने ऊपर भी रूल लागू होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप दाखिल नहीं हो सकते जब तक आपके पास आईडी कार्ड ना हो, जब तक आपकी उम्र 18 साल ना हो। जनाब स्पीकर, ये जिंदगी का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक बच्ची की पूरी जिंदगी उसकी सेहत सलामती के साथ एक खानदान के साथ जुड़ने जा रही है, और वहां पर हमें यह कहा जाए कि वहां पर एज नहीं होनी चाहिए, वहां जिस मर्जी भेड़ बकरी की तरह उस बच्ची को ब्याह दिया जाए, और उसके बाद उसके हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं, कितनी बच्चियां मरती हैं अपनी इस जो है वो शादी के बाद जब वो मैटरनिटी के अंदर जाती है। इसके ऊपर किसी ने नहीं देखना है, इसके ऊपर किसी ने बात नहीं करनी। और क्यों? बाकी इस्लाम की सारी शिकें मेरे सारे भाइयों को याद है क्या? बाकी इस्लाम के सारे कवानीन पे अमल दरामद होता है? इस्लाम ये भी कहता है कि बीवी को उसका हक दो, इस्लाम ये भी कहता है बच्चियों के साथ उनके हकूक पूरे करो, इस्लाम ये भी कहता है बच्चों को तालीम और तरबियत दो। जनाब स्पीकर, यहाँ आप जो है वो अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन लेके आ जाते हैं सिर्फ उस वक्त जब किसी बच्ची की, जब किसी औरत की बेहतरी की बात हो। जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है कि आज जिसने इस बिल को यहाँ पर जो है अपोज करना है वो यहाँ खड़े होकर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये अंडरटेकिंग दे कि उसकी बच्ची की शादी 9 साल से 6 साल से 7 साल से 11 साल से उम्र में उनकी अपनी बच्चियों की शादियां होंगी, फिर मैं मान लूंगी इस बात।
تو اس والے بیان میں سب سے جو اہم بات ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ نہ صرف ایک خاتون ہونے کے ناطے، نہ صرف ایک منسٹر ہونے کے ناطے، بلکہ وہ بحیثیت مسلم بھی کہہ رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، چونکہ اس میں مذہب بھی انوالو ہے۔ جو کچھ ابھی عظمہ بخاری صاحبہ نے ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ کم عمر بچیوں کی شادی ہونی چاہیے، جو اس بل کی جو پیش کیا جا رہا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، تو پہلے تو وہ اپنی بچیوں کی شادی جو 6 سال کی ہے یا پھر جو 8 سال کی ہے یا 11 سال کی ہے، جیسے انہوں نے کہا اتنے سال کی بچیوں کو کرے۔ تو یہ بات کوئی غیر مسلم پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ صرف اسلام کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے کچھ عقائد ہیں، تو جب ان عقائد کے بارے میں کوئی باہر سے بات کرے تو وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے ہمارے لیے، ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی اور جو کہ غیر مسلم شخص ہے تو اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں بات کرے گا تو ان کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ تو اس لیے یہ والا جو کلپ ہے یہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ جو کہ خود ایک مسلمان ہیں وہ اس والے ایشو کو اٹھا رہی ہیں، اور ظاہر ہے وہ ایک خاتون بھی ہے، وہ ایک منسٹر بھی ہے، ایک بڑے صوبے کی وہ وزیر اطلاعات ہیں، تو اس لحاظ سے ان کا یہ بیان جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ دوسرے اہم بات نوٹ کیجئے کہ انہوں نے وہی آرگومنٹ دیا ہے جو کہ ہمارے بہن بھائی جو کہ سوشل میڈیا پر ہم مسلسل اٹھا رہے ہیں، چاہے آپ میری ویڈیوز لے لیں، دیگر لوگوں کے کلپس اٹھا لیں، تقریریں مختلف طرح کی دیکھ لیں، تو اس میں ایک نقطہ ہم اٹھا رہے ہیں کہ جب ایک شخص 18 سال سے پہلے جب تک کہ وہ بالغ نہیں سمجھا جاتا ہے، کسی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا ہے، اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، تو کس طرح سے ہے کہ اتنا بڑا زندگی کا فیصلہ کہ جس پر اس کی پوری زندگی بیس کرتی ہے اس کا وہ فیصلہ کر لے۔ اگرچہ کہ انہوں نے تو اس پر زیادہ کھل کے بات نہیں کی، لیکن ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ کس طرح سے کوئی اپنا مذہب تبدیل کر سکتا ہے۔ تو یہ آرگومنٹ بہت اہم ہے، اور سوچئے کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ آرگومنٹ کیسے اٹھایا ہوگا۔ تو میرا یقین ہے کہ یا تو انہوں نے کوئی ایسی سوشل میڈیا پوسٹ جو مسیحوں کی طرف سے کی گئی ہیں، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے کی گئی ہے وہ دیکھی ہیں، یا پھر ان کے جو ساتھی مسیحی لوگ ہیں انہوں نے غالباً ان سے یہ بات کی ہوگی، ان تک یہ نقطہ پہنچایا ہوگا۔ اور جب یہ نقطہ میں نے جیسے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے اٹھایا، حتیٰ کہ ہماری ایک بہن ہے جو ہمارے چرچ کی ہیں، سسٹر سائمہ فیصل، انہوں نے بھی جو خواتین کا ایک پروگرام ہے جو نیوز کی اینکر خواتین ہیں ان کا ایک یوٹیوب پہ پروگرام ہے عورت کارڈ، اس میں بہن سائمہ نے یہ نقطہ اٹھایا تھا، اور بہن سائمہ نے ظاہری ساری گفتگو کرنے سے پہلے میرے ساتھ کچھ ڈسکس بھی کیا تھا۔ تو اس طرح سے اب سوچئے کہ جب یہ والا نقطہ جو کہ مختلف لوگ اٹھا رہے تھے، یک زبان ہو کر ہم اٹھا رہے تھے، تو اوپر کے حلقوں میں پہنچا ہے اور اس کو اسمبلی فلور پر کیا گیا ہے، تو اس والی بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب ہم مل کر آواز اٹھائیں گے، قومی مسائل پر یک دل ہوں گے، یک سوچ ہوں گے، تو یقیناً یہ جو حکومتی حلقے ہیں وہاں تک آواز جائے گی، انٹرنیشنلی یہ آواز جائے گی۔ تو اسی لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم مل کر ان ایشوز کے لیے آواز اٹھاتے رہیں۔ اور پھر اس حوالے سے تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ عظمہ بخاری صاحبہ کا یہ کلپ جب میں نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھا تو اس کے نیچے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کمنٹس کیے تھے، خاص طور پر جو کہ ہمارے مسلم دوست ہیں انہوں نے بہت سارے کمنٹ کیے تھے، اور انہوں نے عظمہ بخاری صاحبہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور ظاہر ہے بہت کچھ ان کے بارے میں اور ان کے کردار کے بارے میں انہوں نے باتیں کی ہیں۔ تو مسیحی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عظمہ بخاری صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ضرور آپ سوشل میڈیا پر آپ ضرور ان کو سراہیں، آپ ان کے بارے میں بات کریں، چونکہ جو بات وہ کر رہے ہیں الٹیمیٹلی وہ مسیحی قوم کو فائدہ پہنچے گا، جو باقی اقلیتیں ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اور یہاں پر ہم نے پھر سے یکجان ہونا ہے، چونکہ آپ کسی خاص پارٹی کے ہو سکتے ہیں، کوئی اور شخص آپ کو پسند ہو سکتا ہے، عظمہ بخاری صاحبہ شاید آپ کو پسند نہ ہو، لیکن جو بات وہ کر رہی ہیں وہ مسیحی قوم کو فائدہ دیتی ہے، تو آپ نے مسیحی قوم کے طور پر سوچنا ہے کہ چاہے آپ کسی کو پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، اگر کوئی بھی شخص اس کا تعلق کسی بھی
भी पार्टी से हो, चाहे वो कोई भी हो, जब वो ऐसी बात करे या ऐसा इक़दाम उठाए जिससे मसीही कौम को, पाकिस्तानी मसीही कौम को फ़ायदा पहुंचता हो, तो ज़रूरी है कि हम उसके साथ खड़े हों, हम उसको सपोर्ट करें। और आज हम अज़मा बुखारी साहिबा के साथ खड़े हैं, तो उनके ये जो क्लिप है आप ज़रूर इसे जहां भी शेयर कर सकते हैं करें, चूँकि ये एक ऐसी बात है कि जो पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए कि यस, अगरचे के बहुत सारे लोग इस कानून के मुखालिफ हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं, अज़मा बुखारी की तरह के लोग हैं, जब वो आवाज़ उठा रही हैं हमारे लिए, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं अपने चर्च में हमेशा एक बात दोहराता हूं कि तेरी कौम की खुशी मेरी खुशी है, तो ये सोच हमने अपनानी है कि इस मसीही कौम, पाकिस्तानी मसीही कौम से हटकर, अलग होकर हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई पहचान नहीं है, और हम चाहें भी तो हम अलग नहीं हो सकते हैं, चूँकि हम एक मजहबी मुल्क में रहते हैं। यहाँ हमारी पहली पहचान हमारा मज़हब ही है, और अगर ऐसा है तो ज़रूर हमें इसको मुकद्दम रखना चाहिए, ना भी हो तो हमें इसे मुकद्दम ही रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारी मजबूरी भी है, और इसलिए आपने इसे सामने रखकर ये कदम उठाना है। तो हमारी दुआ है खुदा अज़मा बुखारी और इसी तरह जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहिबा और दीगर जितने भी उनके मिनिस्टर्स हैं, उन सभी के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि जो इस आवाज़ को उठा रहे हैं। तो खुदा उनको इस मकसद में कामयाब करे, ताकि वो बच्चियां जिनके साथ अच्छा नहीं होता है, बाज़ औक़ात जबरी होता है, बाज़ औक़ात वर्गला कर होता है, तो इस नौ उम्र में जो वो बहुत सारे गलत फैसले कर देती हैं, इनसे भी महफूज रहें और उनकी ज़िंदगियाँ, इज़्ज़तें, सब कुछ खुदा महफूज रखे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।